Ene mi konto identivisi konton société nationale le prepo mi ton le mi kudo me pon o wati mi ton e kon mi wa ba wati me gbeton mi na dokodo o mo be to mi ton si ogogo o mi don so di ro mi na zi demenu mi ton le be domen bo demen yo chon le na yasiko do khok bon fon lo e mi ga kon bene to mi ton si nu konya nu do mi ton le mi kansero o dementel gabe demenu mu jeke bene dunu konya to si apa o kaseni ko gbo e mi do ogbena ina do nu wa mi ton wati menge ton me bo mi ro me la ho mo gbo mi go do gbo ina ko lo bo e wa gbarasa me la ho boye Emile mi maule o apida ko do ho ni ko do zoni o zoni be kuno o diaspora FM si konton le ye gimi mondo ilo mi segbe mi ton diaspora FM amo bavi nous prenons ba yi identifio titandi mi do nous mi na déclate wito sile na yami on da gbone e maindo nous kono di lo wa télé wa amo e nous kono lo wa mi khwe identifio lo do dan identifio mileto o lo de mo do Emile Poye de mon do ko do radio jibo yen segbe do lo di mo di gbe ta ka do mi dokuna o me de ondo radio ko lo bo télé lo ko bo bo mi wo son le bo do mi nan sekpo ko de mo ati da tedi do mi ti me pere e jon ena jana me ka kamera ko Poye Emile sen gbelo di doduda enye do o demelo o demeno mo woson de saint na otome yedu demelo do nyanu kon mi ka kon bene to mi to me de o pon udo mo be ni bene visu sinyosi na bene to lo sin kon ya mi kan siro demen telembe demen mo udo bene demen telenko benezia do tetina no konyeton titembi khoda ko gbo akambio do khodo ma kambio wa mi na do yesin don mi do azi khodo ayado no wodi nous comprendons demenu ndelo demenu o zonde be demenu ton ndo mi monu kunje ngle go etenge mio mi gi e me de mondo mi me gan wo songen ni ko gbere nous comprendons demenu gbetone do gbetole me do togun me do commune me do département me yenze bona be ofodo te e me de wonze le ton na do do khodo nous paye ton mi do gbe docteur gbe do vito si le ton to tene do demele champa ça mais e ga yan fon lo ozonte be ozonta ngbodo na wa ile na de o senton abraham to le mese male o to gbayin ganji e to mi de na do to ndo ti to di o bo emele pepo ndo gi nde moyin nde muna wele yo ile na pon ndo nse sen lo bo che pa nwa do gbedeji donc de tenge me o de menu e ma do na yeme po unde gba mi no do mi do o demele si o son yu ametio yele be me de o semu dokodo toli kulu posinu pa yele ze sen ni ko gbele dandan bo ilo be me de bo nu kun itono no e check passion son yu waji ino e check pa lo e do nde wa bon lo ma khodo si wa e wa ni yavodo o contrôle gouvernemental ko lo ni ay et donner les action gouvernementale contrôle des actions du gouvernement merci vous le gandiam nous il na no de nous do pondement gouvernement do zo wado et yeso ma so gbiwa e ka ko bio ils ont yo au ministre de l'État wa assemblée wa tinume ano ko nu chef de téléphone to gamin do funya fon nya doxu do de ko clé et ye ga no ni bo mi mo ku jeme o somo be yo son dementon o sen gwa mi odi do da de mentelen hay waso ni ko gbanan kon ya beneton awon deux ya do ko ogo owodio de tengi ko ngelo ye don mi an ko le di mi imde mo mi geme de demeno yin ngi o zonde mo na wa o e bi abi kan lo o to mi ton dede yo ye mi je do nde mo to no bo to gan kerekun do hen to e ma mi o legbe nde mo to no bo to gan sisi jere soglo do hento e ma do ni egbe nde mon to no bo ya iboni sisi jere to game do hento e ma do ni egbe do dede yo o to mi ton e do nu konya e ka da do yan ko de ji yo e bi do mondo de men le yo ye ni gi do to lo ton ye ni gi nde mon to kla do to lo bon o to mi ton lo nu konye don
enye kpondo ko de nya le meon e ka so gbe he se ni so gbe de do de ya donc de yo me de mo mi go se do dale ozon de mo yo wa lo pe ozon le so gbe do olopa dia egbe lo hun kun dede bon ne parce que mi ma do mi le chogo no do kun do nyan kon ne mi do na wa do pon o to le volé do mi na do sen go nyan to le vonu me de tin me be do dem na tie me de mo kun je o to ton sin un lego ngo mo kun je un de mo do jodo ile volé go e ge tin me yo un de sen le clé yedo gi sen de mo na zombo o to ndo je ali oji e ici oloji to gami to sisi je he parti dans les deux mo lo e be réforme mo do to mi do toro ni konya a monti to e pona to lo de go e zombo to lo sin konya e do de ten me yo so daho bo de menu député le do na bayi do ten me de yo mi ga do gbo ma ve dido amo bi be lo ni ve awu amon ku jeme de ten me de yo mi ado de yo endo amase ye fo gbe alo mi do ma ye fo to mi amo au sens tout po go joto le voleme ado amon ku ye fo gbe pele ndo tun me e me na wa mi ado plidi yo ando yedo me donc etenge me yo e yam ga se fo gbe yo ado na gbeto na godoje ndo dole ndo tinu mene amo nu ti me me to no ti mene ndo ho fone amo ku yeme e izon atame da mo lo wa ndo député yo ado an gi kikan ndi clair sen lo wada yido an de ton mais sen lo de yo e do zo wa de yo lo magiwa e ma lo mi be ye vo be me se amo egbe de mo no kun de yo indo ye fo gbe me gbe mi ni nzan indo abe de me de amon kun je ye fo gbe de ko yo ade zo na wa e na ko ego ne pere do ma ga mo lo ye dun gbon mene we genu to wito simo si afo a ze do tele ye ma dun mo da ro so ito e na fe wo ne gbe de e go do o we go ala be mede uno din na no don gbe to dogo lo khofu do ase po diyo e ma ri cho gendo nu kuna mo je le blepo mene gbe to do apedon e ye kre parti de yo awon me da wo president yo o la parti e do gbe to ro go do ni ma bo nka obi yo do mele ko me e tenyo ye didona awon ake na tonde e hen o sen de o ma yi o ho ya luwe ho an kha ya ho to bi le mo de gbe no luwe ya endo yo mo kun je me o ne na ba yi do bo to bi no wa donc e be do an de me nu e ma do mi ayi nya fun yi di passport do ya togo do me lo wa a do na mo nu kun je egbe si a tu vie de mo to vile do dije yin no ni me ne de yo mi na o sesi ko na ko mu de yo e me on biolo ndo ile na du de me nu e do na be me de yo jenu kon e do na gi o toton e la mo kun ye toton o rudo toton le me o we go e do na be me de yo e do na se wo ma pele e na mo kun je nu kle pele na gide kugbe do ino nle na tron fun wa e do na mo kun je me amode ai mi wa do ti do be me de yo e do na be yi e mo ton me abina o khle mu mi si akondo khle mu de khle e o megeo e hen nya du deme delene ba e go do e ko ma fo ne e na be ye mede o to lo sinu ko nya nveni mbian kuni de tege me o intro ngo mbian kuni yo e hen o e mede me na goloni e ma dem lo e be dem no me de ko na zawa e do na dialio ba e mede mo do kwale amene wale e mo alio zo me do san kwa iton e ga noni po me na ko po ye Emile o e mo do takun se titile do miro mondo chatolo me miro pon e mo takun se titile ndo ile o demen dema mi pon me kin le do ha be me kin lo e so gbe ko mo do me legele na gboson e me de yi do savon dalina benetolo ndo yan ko ko ba kan de ko da wa kan bio lo magando na ko ge sin de ba do ikole maboton wa yi do wezu hon do nandu ne ikole na ton amo mi po emede mo sin kon ton le ikole ma de ton wa o ye mo do wezu hon lo mle me jan ye do na changbon abina o nugbo ne ma do me de sin kon na yi lo do e wa lo amo mi pon mo lo le do benefit wa mi le sun mi lo le mo mi pon mo ye mo do wezu hon gbe mo kendo i wa sina deme le o be mi mo do me ni ko gbe gbe to mo yun ato ino sin mele ye me po e me do da gbagbo yan go de me amo e mi se na jino mi tan tengbeju o demenu o Claudine
prudentio afiavi o nawegen demeni amana elodio ebe medio mi mondo otonyan kon si hondo na meni wa hoka otonyan kon abina demeni ken le gbe 10,000 do o demeni si abasa but mi mondo demeni ni ko gbele sosodo o amakwale ele be gandi do de pele ko ti do yen bo yero baramasi ele ma mi do mi ba se fufu ya mo amu de ga bio do bio politique men e yi merci ma nplo ma ngba do mo yi do mo lo ama se fufu ma duwa ina duro wa sonde an do awuton adon ayi demi do to ale baramasi we do medo ma se fufu ne me de le politique be e gbe de te ogbe ndo ko assemblée ayi donc e me bio be politique no de menu on awure mo ando on dit ailleurs c'est quand en haut et mi comme dame non maman mi non je suis yo et radio ko do yayi e wo so support ko ndo de redo mo lo yi want to do ayi donc ali dilema a so wato woni ma wa foko wa yi ma do yan wa ko tane e ali dilego mera ho ko ye Emile o sesi wona ko miton le bi me de mi mon kun jeme e mon durant du demeno e donado walo de le ngo mon kun je de ene mi ti me ga ti me pone oni wa miton wa ti me gbe ton e yan fe fun ko te mi na do de mi no sutakuna na nu wa gela ko da ko azida bume autant de monde mi de do ko lo ma pe na mi de ti me ga dia amondo ko me o mi na gido mo lo demeno mesisine etenda hode ize uze gbejo ni do ni ando e gana do e do ra montona ndo poto sisipo bo gana yiwona medemon ni sedo le montona una do de mele bo undese de mona dolonai bo peton le ndo insise bo tolondo yanu kon do adu de menu an se gbena to vile aga se gbena check gbalo do check gbalo e ama se gbena check gbalo wa ala se gbena to vile na mi le wa donc e do to vile si gbena se o de check gbena se do check gbalo e do check ma se gbeji wa e ma ya amlo fun donc e me be de me de mo se gan ko 3-5 o mo ku je to lo si u do le me on ki sende mo e na ze do ama aga do de me no me do ai chogena no do idua adon adien me do an colonel ino wason olome mera ho poye Emile na chana kamoro ho poro mi si gan tite gbe ba mi jona do apani kan gbe amo ho lo edo mitan ene o mi punto o e ma do na ho gani wa lo mi le sun to vito simodo e mena se lo aya mitan na no tene ngiro e ma mi wa do am do mi chakle poge mi kule poge mi pan poge e mi na se ndo mi se demenwa mi kondo chankon demen tegbeju demen mona hokan otomito ndo ya nukon demen mona diagbalo safon ya tikami to wito sire ton du de seton semona zombo million kon demen ni ko gbere e mina chan homo mera boyedo e sin sesi fona ena chena mi kaka mina se egbe ton do ni ma do mi funga ja san kule wo ma do mi de lesin pon do mi de lesin gbedo identify mera boye mi ena chena mi kaka kuyo o mi kudo ho ena mi ko mi do kudo